केउं पाप कारणरू स्त्री माने परपुरुष सह शारीरिक संबंध बनाई थांती। एक समयर कथा जे भगवान शिव माता पार्वती सह कैलाश पर्वत रे विश्राम करुथिले। तेबे देवर्षि नारद कैलाश पर्वत को आसिले एवं माता पार्वती और शिव को प्रणाम करी कहिले, हे प्रभु आपणक सबुबेले जयकार हेउ, आपण ही आदि और अनंत अटंती। प्रभु आज जब मु पृथ्वी लोक भ्रमण करुथली तेबे मु देखिली कि केते सारा स्त्री शिव महापुराणर पाठ करुथुले एवं आपणक ही पूजा मनरे मग्न होई करुथुले। जो स्त्री माने मध्य सर्वगुण रे संपन्न पति इच्छा रखि थांती से समस्ते आपणकू जल चढ़ाई थांती। सोमवार दिन उपवास तथा निर्जल व्रत करि थांती। आपणकू ही परम परमेश्वर रूप रे पूजा करि थांती। हे प्रभु आपणक परि पति पत्नी बनी करी 7 जन्मर फेरा मध्य नहीं थांती। हे प्रभु एक निराट सत्य यह कि माँ पार्वती और भगवान शिवଙ୍କ जोड़ी 3 लोकरे अनंत कालरू प्रख्यात अटे। किंतु मु आज एक विचित्र घटना को देखिली कि किछि स्त्री माने पतिर आखिरे धूली देई अन्य पुरुषों सह अनैतिक संबंध बनाउछंती। यह देखि मो मनरे 3टी प्रश्न उठिछि। हे प्रभु मु एई प्रश्नर उत्तर जानिबा पई आपनक पाखकू आसीछि। कृपा करंतु एवं एई भक्तर आशंका को दूर करंतु। बंधुगण भगवान शिव कहते, हे नारद मुनि आपण निजर शंका को निसंकोच होइकरी कहतु। मु अवश्य ही आपणकर शंका गुड़ी को निवारण करी। तेबे देवर्षि नारद कहिले, हे प्रभु मोर प्रथम प्रश्न यह कि केउं अभिशाप कारणरू स्त्री माने पर पुरुष सह संबंध बनाई थांती। मोर द्वितीय प्रश्न कि पति सहित धोखा करुथिया स्त्री सहित कौन होई थाए। एवं तृतीय प्रश्न कि पति व्यतीत अन्य पुरुषों सह संबंध बनाइबा द्वारा स्त्री को क्यों पाप लगी थाए। बंधुगण भगवान शिव कहते, हे नारद मुनि आपण समस्त नारी जाति कल्याण पई महत्वपूर्ण प्रश्न करिसंती। एई सब प्रश्नर उत्तर मु आपन एक कथार माध्यम रे देबी। आपण या को ध्यान सह सुनंतु। जो भी स्त्री पुरुष एही कथा को ध्यान रे पूरा सुनी थाए तारा सब मनोकामना पूरा होई जाई थाए तथा ताकू मन चाहि जीवन साथी मिली जाई थाए। जे भी एही कथार प्रसार करी थाए ता उपरे मोरी कृपा दृष्टि सर्वदा बनी रही थाए। तेबे देवर्षि नारद कहिले, हे प्रभु मु एही कथा को पूरा ध्यान रे सुनिबी एवं यार प्रसार मध्य करिबी। कृपा करंतु एवं एही भक्तर जिज्ञासा को शांत करंतु। बंधुगण भगवान शिव कहते, हे नारद मुनि एक समयर कथा अटे। ब्रह्मा जेबे सृष्टिर निर्माणर कार्य आरंभ करिथिले तेबे स्त्रीर रचना करिवारे तांकू केते वर्ष जाए अभ्यास करी प्रत्येक अंग एवं तारी भितरे गुणर रचना करिबाकू पड़िला। मन को अति जटिल प्रकार निर्माण करागला। एही कारणरू स्त्रीर मन को बुझिबा बहुत कठिन होई थाए। तारी भितरे सौम्यता एवं निष्ठुरतार 2 गुण को प्रदान करिथिले। एही प्रकार रे ब्रह्मा स्वयं निज शरीररू एक कन्या को उत्पन्न करिथिले जार नाम अहल्या थिला। यह सही कन्या अटे जहाँ को मिलिथिया अभिशाप कारणरू आज केतेक सारा स्त्री पर पुरुषों सह अनैतिक संबंध बनाउछंती। एही अहल्यार कथारे आपणकर सब प्रश्नर उत्तर मिलिजिव। देवी अहल्या अत्यंत सुंदर गुणवान एवं चरित्रवान स्त्री थिले जहाँकू वरदान थिला कि से सबुदिन पई केवल 16 वर्ष आयुर ही सुंदर कन्या बनी रहिबे एवं केबे भी तांकरी सुंदरता कम हेबो नाही। पुणी एक दिन जेबे ब्रह्मा तांकू शिक्षा प्राप्त करिया पई महर्षि गौतम को आश्रम को पठाई देइथिले। एही कन्या एते सुंदर थिला कि ताकू पूरा संसार देव और दानव निजर पत्नी बनैबार इच्छा रखुतुले। किंतु जेबे मुनि गौतम को आश्रम रे अत्यंत सुरक्षित रे शिक्षा ग्रहण करिया परे जेबे तांकू ऋषि गौतम पुणी ब्रह्मा को पाखो पठाइबाकू चाहिए तेबे तांको मनर पवित्रता को देखि करी ब्रह्मा अहल्यांक विवाह मुनि गौतम सह कराई देले। यह कही करी कि आपणक परि योग्य वर पूरा संसार रे नाहंती। बंधुगण भगवान शिव कहते, हे नारद मुनि पुणी किछि दिन बीती जिबा परे जेबे देवी अहल्या गंगा तट को स्नान करिया पई जाइथिले तेबे सेही समय रे देवराज इंद्र मध्य सेही वन को भ्रमण करिया पई आसिथिले। जेबे इंद्रक कुरुदृष्टि अहल्याक उपरे पड़िला तेबे से तांकरी सुंदरिता को देखिकरी एते मोहित हेले कि देवराज इंद्र निजर इंद्रियर लालसार उन्मत्त होई गले।
ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେବେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଏହି କଥା ଜଣା ପଡ଼ିଲା କି ତାଙ୍କରି ବିବାହ ଋଷି ଗୌତମଙ୍କ ସହ ହୋଇଯାଇଛି, ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କରି ପଛରେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଗଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୁଚି ଲୁଚି ତାଙ୍କର ପିଛା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଋଷି ଗୌତମ ଓ ଦେବୀ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ ଗତିବିଧିକୁ ଜାଣିନେଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଗୋଟେ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ଶିବ କୁହନ୍ତି, ହେ ନାରଦ ମୁନି, ଯେବେ ବି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ମିତ୍ରର ଚୟନ କରିଥାଏ, ତେବେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଆଚାର ବିଚାର ଏକାପରି ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରିକି କୌଣସି ଚୋରର ମିତ୍ର ଚୋର ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସନ୍ଥର ମିତ୍ର ସନ୍ଥ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଗୋଟେ ଦିନ ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶିକରି ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ଯାହାର ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ରାତିକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ମୁନି ଗୌତମଙ୍କ ବେଶରେ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏହି କଷ୍ଟଭରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କରି ସହାୟତା କରିବେ। ହେ ନାରଦ, ଚନ୍ଦ୍ରମା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ସହ ଧୋକା କରିଥିଲେ, ଯାହାର କାରଣ ଏହା ଥିଲା କି ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଗୁରୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅଟନ୍ତି। ଥରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାରାଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତାରେ ମୋହିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହାପରେ ତାରା ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ସହ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅଭିଶାପ ମିଳିଯାଇଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ଶିବ କୁହନ୍ତି, ହେ ନାରଦ ମୁନି, ପୁଣି ଏକ ଦିନର କଥା ଅଟେ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଯୋଜନାନୁସାରେ ଇନ୍ଦ୍ର ମହର୍ଷି ଗୌତମଙ୍କ ତଥା ଚନ୍ଦ୍ର ଏକ କୁକୁଡ଼ାର ରୂପ ଧାରଣ କରିନେଲେ ଏବଂ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଋଷିଙ୍କ କୁଟିଆର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏବେ ରାତ୍ରିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହର ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ହିଁ ଥିଲା କି ତେବେ କୁକୁଡ଼ା ବନିଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରମା ବୋବାଇଲା, ଯାହାରି କାରଣରୁ ମୁନି ଗୌତମଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ସେ ଉଠିକରି ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ମହର୍ଷି ଗୌତମ ବନିଥିବା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ କୁଟୀରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଦେବୀ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଏବଂ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ତ ଏବେ ଏବେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ପୁଣି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପୁଣି ଫେରି କାହିଁକି ଆସିଲ? କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି? ତେବେ ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ମୁନି ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବା ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ମୋରି ମନରେ କାମବାସନା ଜାଗି ଉଠିଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ମୁଁ ସ୍ନାନ ପୂଜା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଯିବି। ନିଜ ପତିକୁ ଏପରି ବ୍ୟାକୁଳ ଦେଖି ଦେବୀ ଅହଲ୍ୟା ଲାଜ କରି କହିଲେ, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଏବେ ତ ପ୍ରାତଃ ସମୟ ଅଟେ। ଏହି ସମୟରେ ମୋତେ କାମ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବା ଠିକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ନିଜର ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମର ଶପଥ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ବନେଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ଶିବ କୁହନ୍ତି, ହେ ନାରଦ ମୁନି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଟେ ଯେବେ ଋଷି ଗୌତମ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଗଙ୍ଗା ତଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତେବେ ସେଠାରେ ସେ ଦେଖିଲେ କି କୌଣସି ବି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠାରେ ନଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ସମୟ ବିତିଯିବା ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅନ୍ଧାରିଆ ଛାୟା ବ୍ୟାପି ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଯେବେ କୌଣସି ଅଘଟଣର ଆଭାସ ହେଲା, ତେବେ ସେ ଶୀଘ୍ରରେ ନିଜର ଘରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ଦେଖିଲେ କି କୌଣସି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପରି ବେଶ ବନାଇ ତାଙ୍କରି ପତ୍ନୀ ସହିତ ଭୋଗବିଳାସ କରି ରହୁଛି। ଋଷି ଗୌତମଙ୍କୁ ଦେଖି ଅହଲ୍ୟା ଓ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଲାଜରେ ଦୁଇ ଜଣ ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ନିଜର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲେ। ତେବେ ଋଷି ଗୌତମଙ୍କୁ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା ଏବଂ ସେ କହିଲେ, ହେ ଦୁଷ୍ଟ ନାରୀ, ଆଜି ତୁମେ ନିଜର ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମ ଖଣ୍ଡିତ କରିଛ। ଏବେ ଏହି କ୍ଷଣରେ ତୁମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଛି। ତୁମକୁ ଏବଂ ପର ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବି ଭେଦଭାବ ଅନୁଭବ ହୋଇନାହିଁ। ତୁମେ ଦେବୀ ହୋଇକରି ମଧ୍ୟ ଏପରି ଘୃଣିତ ଏବଂ ସାମାଜିକ ନିନ୍ଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଓ ସମସ୍ତ ନାରୀ ଜାତିକୁ ଏହି ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି କି ତୁମେ କେବେ ବି ନିଜର କାମ ବାସନାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଭୋଗ ବିଳାସର ଇଚ୍ଛାରେ ତୁମ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ଶିବ କୁହନ୍ତି, ହେ ନାରଦ ମୁନି, ଦେବୀ ଅହଲ୍ୟା ନିଜର ପତିଙ୍କ ଚରଣରେ ପଡ଼ିକରି ତାଙ୍କୁ ବିନତି କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେ କରୁଣ ବିଳାପ କରି କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ଋଷି ଗୌତମ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଅହଲ୍ୟା, ତୁମେ ଆଜି ନା କେବଳ ନିଜର ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଛ, ବଳିକି ତୁମେ ଏକ ଗୁରୁଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଅପମାନ କରିଛ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତେବେ ଦେବୀ ଅହଲ୍ୟା ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆବାହନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ସେ ଅଭିଶାପ ଦେବା ସମୟରେ କହିଲେ କି ତୁମରି ଶରୀର ସର୍ବଦା ପାଇଁ ପାଷାଣ ବନିଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତେବେ ଭଗବାନ ଶିବ କୁହନ୍ତି, ହେ ନାରଦ ମୁନି, ସେହି ସମୟରେ ଋଷି ଗୌତମ
जेबे देवराज इंद्र और चंद्र आड़ को देखिले तेबे से दुई जन मुनि क्रोध को देखिक स्वयं निजर असल रूप में आसिक मुनि चरण में पड़कर विनीत कले। किंतु गौतम ऋषि निजर कमंडल में जल उठाई देवराज इंद्र को अभिशाप देले कि जो स्त्रीर जोनिर इच्छार तुमे आज जो घृणित कार्य करिछ एहार फलस्वरूप तुमरी शरीर उपरे हजार हजार जोनि उत्पन्न होइजिब एवं चंद्र को मध्य से अभिशाप देले। बंधुगण सही समय ब्रह्मा सहित अन्य देवता माने मध्य सेठाकू आसिले। सेमाने हेबाकू थिबा कथाकू तो टाली पारिले नाही कारण मुनि अभिशाप देई देइथिले। जेबे एई सबु कथा देवता मानकू जणा पड़िला तेबे सेमाने ऋषि गौतम को विनीत कले एवं अहल्याक अभिशापर मुक्तिर समय पचारिले। तेबे मुनि गौतम कहिले कि त्रेतया जुगरे श्रीराम आसिबे एवं एही पाषाण रूपी मूर्ति को पादरे छुईबा परे ही से एही पापरु मुक्ति होई जिबे। सेही समय जाए एही स्त्रीर आत्मा को घोर नरकर यातना भोगन करने पड़िबो। ताकू जमराजंग द्वारा केतेक जन्म जाए नरकर सजा सब भोग करने पड़िबो एवं ताकू भोगिया परे मध्य ताकू तुच्छ प्राणीर जोनि रे जन्म नेबाकू पड़िबो। बंधुगण अन्यपटे देवराज इंद्रंग शरीर उपरे जेबे हजार जोनि उभरी आसिला तेबे सबु देवी देवता तांको उपरे हसी हसी करी उपहास करने लगिले। तेबे इंद्र सहित सबु देवता गौतम को एही अभिशापर उपाय मागिबाकू लगिले। तेबे से समस्त सम्मान करी सेही सबु जोनि गुडी को आखिरे बदलाई देले। बंधुगण भगवान शिव कहते हे देवर्षि नारद एवं आपण बुझीपारे कि शेषे क्यों अभिशाप कारण स्त्री माने पर पुरुषों सह संबंध बनाई थांती एवं जो भी स्त्री अन्य पुरुषों सह भोगविलास करिथाए ताकू केते वर्ष जाए नरकर दंड भोग करने को पड़ी थाए। जो भी स्त्री निजर पतिव्रता धर्मर पालन करिथाए तारी उपरे मोर आशीर्वाद बनी रही थाए। जदि कौनसी स्त्री जानत किंबा अजाणत रे एही पाप करिथाए तेबे ताकू घोर नरकर दंड भोगिबाकू पड़ी थाए एवं कौनसी प्रकार व्रत तप और उपवासर फल प्राप्त होई न थाए तेबे तार सब पुण्यकर्म शून्य हो जाई थाए। हे नारद आपणक तृतीय प्रश्न अनुसार पति को धोखा देई करी पर पुरुष सहित संबंध बनाउथिबा स्त्री सबु पुण्य समाप्त होई थाए एवं जो भी पुरुष अन्य पत्नी सहित जबरदस्ती एवं असुविधार फायदा उठाई भूल कर्म तथा पाप कर्म करि थाए तेबे ताकू मध्य मृत्यु पर नरक को ही जीवाकू पड़ी थाए एवं आर जन्म रे सेही पुरुष को किन्नरर जोनि प्राप्त होई थाए। जो भी स्त्री किंबा पुरुष निजर जीवन साथी सहित छलपूर्वक व्यवहार करिथाए ताकू मध्य केतेक प्रकार कष्ट भोग करने पड़ी थाए। हे नारद एबे मु आपनक सब प्रश्नर उत्तर देइछि। तेबे देवर्षि नारद कहिले हे प्रभु आज मु धन्य होई गली। बंधुगण आशा करुछि एही कहानीटी आपनक पसंद आसीथिबो। जदि एही कहानीटी आपनक पसंद आसीथाए ते वीडियो को लाइक करि दियंतु। या सह कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव निश्चय लिखि दियंतु। एही भली कहानी सुनिया पई हमर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु। धन्यवाद।